otkuda dođete i ma koliko da boravite, u Novom Pazaru se uvijek osjećate kao da ste na času istorije. Tamo nešto sjeća na pradavna vremena, ondje na neka potonja, a tu tek prošla. Ne znate da li vas nešto podsjeća na Dardance, Autarijate, Grke, Rimljane, Slovene, Srbe, Turke, Švabe prve ili Švabe druge. Ili vam se srce razgali od gostoprimnog, dobroćudnog i dobrosusjednog, ponosnog naroda bošnjačkog, što jedva čeka
da vas ugosti. Odakle si, bogati? Kad si došao? Kad ćeš ići? Ostani noćas kod nas. Mjesta i dobre volje ima. Ostalo šta je dao Bog. Ne možete odbiti poziv. A kad ostanete, pred očima vam se lista istorija. Ovdje su bile vodenice. Bilo ih je i sa po 7 bitlova, kao što je ova na Baruthani. A mljele su najbolje. Pšenica i druge žitarice sa plodnih polja Salakovca, Požege, Mura, Lukara, Trnave, Deževe donošene su ovdje. Vodenice su radile i danju i noć. Sultan Fatih Mehmed je po povratku iz Novog Pazara u Stambol naredio: dovedite mi pekare iz jednih pazara, njihov ekmek je najbolji. I doveli su mu pazarskog pekara u Stambol, ali je i on napravio isti hljeb kao i tamošnji pekari. Neću ovo, hoću onaj predivni hljeb iz jednih pazara, uzviknuo je car. Čestiti sultane, dajte mi pšenice iz Salakovca, brašna sa Baruthane i vode sa Raške, pa ću vam napraviti najbolji hljeb na svijetu, rekao je pazarski pekar. Raška, ljudska rijeka, Sebečevka, Jošanica, Trnavica, Banjska rijeka, Deževska rijeka. Razgranale se po pazarskoj kotlini kao krvotok u organizmu. Istina, danas dosta zapuštene i prljave, kao da opominju: dragi sadašnji pazarci, oni raniji su nas bolje čuvali, a mi smo ih zdravije hranili. Evo, ovdje je bila čuvena kafana, Crveni krst. Svako bi poželio da ispija kahvu i vodi mu habet uz veseli žubor čiste Raške. Nedaleko odavde bili su Jahudijski sokak i Jahudijska ćuprija na Raški. Od Jahudijskog mosta još 2 sokaka i veci na Ćukovcu. Malo nazad od Jahudijskog sokaka, pod Novedema, tu preko puta kafane Granata, mogao si ostaviti konja u hladovini bagrema i na miru
obavljati posao u čarši. Mogao si kod kovača u kovački sokar oklepati sjekiru, motiku ili trnoko, okaliti raonike za ozimo oranje. Ili krenuti niz glavnu ulicu pravo u centar, u tijesnu čaršiju, punu gradskih mirisa i zaščinica, ćevabdžinica, kahvečajnica, slastiča. Ili se opet vratiti pod Novedema, više hamama, kod potomaka onog pekara sultana Fatiha Mehmeda. Tu miris hljeba, pitica i ćahija opije. Tu se kupovao simit, što je mamio djecu, dok su čekala baba da dođe iz pazara. Ili si mogao zasjesti na neki čepenak, pa mu habetu nigdje kraja. Nedaleko odatle mogao si kupiti čuvar ili kapu od deve, izabrati kakvu dobru britvu šakovku od čistog čelika sa koricama od ovnovskih rogova. Kupiti pojas, džamadan čakšire, opanke ili kontre, šta poželiš. A opodne mogao si uzeti abdest na potoku, što je čist kao suza, hrlio glavnim sokakom pored Amiraginog hana kroz tijesnu čaršiju sve do drvene ćuprije. A onda izbor je tvoj. Tu, na horizontu istorije i sudbine, prije nešto više od 5 vijekova, formirana je naseobina pod današnjim imenom Rožaje. Kroničari bilježe da se ovdje živjelo i koji vijek ranije. Naselje se jedno vrijeme zvalo Trgovište. Vjerovatno tako ime je došlo otuda što je ovo mjesto bilo čuveno po trgovcima i trgovačkom umijeću. A ovdje su se sticali i presjecali trgovački putevi koji su vodili na nekoliko strana.
Današnje ime Rožaje je dobilo po 2 kamena klika na Ganića kršima, koji neodoljivo podsjećaju na rogove. Po kamenim rogovima ljudi su počeli ovo mjesto zvati Rogaje, da bi nešto kasnije dobilo današnje ime. Sjeme zametnuto pod kršem Ganića, makar što se imena tiče, čaršija se širila sa jedne i druge strane Ibra. Polako se ustanovljavao život sa potrebnim sadržajem. Na vremešnim fotografijama ovjekovječena je stara graditeljska tradicija Rožaja. Drvene kuće, pokrivene šindrom, predstavljale su osoben arhitektonski izraz. Svakako, način gradnje i arhitektonska linija građevina prilagođeni su planinskim uslovima. O karakteristikama stare arhitekture bit će još riječi. Vjerske potrebe i islamska duhovnost postali su temelj identiteta ljudi ovog kraja. U Donjoj čaršiji podignuta je kućanska džamija. Osim za učvršćivanje vjere u Boga jedinoga, ovdje su se ljudi sretali i mubaret lemu razmjenjivali. Tako je bilo i prilikom bajramskih viđenja ispred kućanske džamije, kada su svečanost iz svojih srca prenosili u stisak ruku i najbolje želje. Klanje kurbana je vjerska obaveza kojoj se odaziva sve veći broj ljudi u rožajskom kraju. I na ovaj način pokazuje se milostivost proistekla iz ljubavi prema Stvoritelju, u kojoj davanjem drugima činimo mnogo za sebe. Duhovno se uzdižemo, čistimo od sebičnosti i tvrdičluka, razmičemo granice ljubavi i razumijevanja. Klanjem kurbana prinosimo žrtvu Allahu Đelešanuhu, čineći dijelo njemu drago. Kurbansko meso dijeli se komšijama, rodbini i onim kojim je dobro došlo za bajramski obrok. No, začas opet se vraćamo nekadašnjem izgledu Rožaja. Slike kuća od drveta i kamena, sa strmim krovovima od šindre, opstajale su u sjećanjima i srcima vremešnih rožajaca.
minulih vremena koji oživljava sa starih fotografija, onim koji se sjećaju toga vremena, a kojih je, nažalost, iz dana u dan sve manje, osvježit će slike nekadašnjih avlija i sokaka, kapija i kapidžika, taraba i proški, bašti i vrbaka pored Ibra. Mladi će možda čeznuti za skladom i spokojem vremena o kojem su im pripovjedale nane njihove. To je zapravo vrijeme kada je bilo manje tjeskobe, a više širine u nama i oko nas. Stare fotografije pokazuju kako je prostor iznad današnje zgrade gimnazije Bandžovo brdo nenaseljen i prepušten miru. Nekad bilo, danas se spominje. I to nisu bili snovi, već tadašnja java. Iako se teško moglo i sanjati, tek ružan sanak je postao otužna stvarnost. Sve priče o životu i istoriji življenja Berana kao gradskog naselja, njegovoj prošlosti i sadašnjosti, počinju i vezuju se za glavnu gradsku ulicu, koja se od nastanka pa sve do 1912. godine zvala Glavna gradska čaršija. Nastala je za zemana Kajmakama Mehmed Bega Jajčanija.
Projektovao je Rizvan Bek, bečki đak i čovjek koji je evropske vidike prvi počeo prenositi i na ove prostore. Bila je to najšira i najprostranija ulica u tadašnjim turskim gradskim naseobinama na ovom dijelu Balkana. Od tada do danas skoro sve se izmijenilo, izuzev njenih raskošnih dimenzija. Čak joj je ime mijenjano još 7 puta. Bilo kako bilo, tek ona je od nastanka grada bila i ostala središte skoro cjelokupnog života varoši na Lini, njen krvotok i njeno srce. Varoš je počela da privlači zanatlije, pa su pored vojničkog naselja počeli da niču hanovi, krčme, dućani, zanatske radnje. Poslednji stanovnici islamske vjeroispovijesti iz neposrednog okruženja BiH grada izlili su se put petničkih sela ili su ih na drugi način odnijeli ružni vjerski vjetar. I danas petnički putevi kao da vode samo u jednom pravcu. Preko gornjobihorskih brda, klisura, vrtača i dolina u svijet, u neki novi život, u nadanje, u iščekivanje, a zemlju vele neće ni vuk, ni hajduk, ni kuće petničke niko neće, ni nanu što na preslici ispreda pletivo od vune i gleda sjetno niz sivu džadu. Patrijarhalno optočeni bihorci stalno tragaju za onim iza horizonta. Svuda po svijetu srešćete ljude ovdašnjeg korijena. Odnijeli su ih vjetrovi istorije koja se valjala u karavanima osvajanja i povlačenja velikih i malih sila, a srce im priraslo za hendek i okupnice. Pa kad dođu, uljepšaju zavičaj kao da je misirsko prostranstvo. Umjesto blaga ponijeli su vasike, pasoš u džepu ili bez njega preko granice, a ostavili ravništa, dolove, poneki majku, braću, sestre, da u košaricama čuvaju miris dunja i jabuke babovače za nadani povratak iz daljine. Oranje drvenim ralima je bila velika i teška proljećna briga. A krajem ljeta, kad sazru žita, na njive bi uranile vrijedne žetelice, koje srpom uz pjesmu žanju snopove žita.
Stigli su novi izazovi i odlasci. Pa usamljeni dedo u šapatu vjetra prepoznaje glasove iz daljine. Ne zna da li mu to unuci pričaju njemački, francuski, engleski ili turski, a on bi da im pripovijeda o zemanu kad je kula bila kula. O Jerininoj pećini i rimskim i turskim grobljima i pokaže gdje su mezari njihovih pradjedova. Raduje se dedo i priča hećaju o brati Viru u njedrima hirovite rijeke Popče. Pa se prisjeća kako je sa sinovima uz Radmansku klisuru stizao do planine. Zna da i u tuđini oni sanjaju bašču punu move, iz koje se prepoznavalo koje je za čiju kuću i porod od napretka. Od nama je Alep Bihor bio i sultan se s njime ponosio. Zlatni vakat stranicu okrene. Sada plače kamen na kamen. Nema više ni paše ni grada. Sve prekrio neki oblak sivi. Ostala je priča o Bihoru, uspomena koja vječno živi. Bijelo polje, bijelo kao prostrana polja bijelih grada, kada se u proljeće rasvjetaju pored lima. Bijelo kao kada planinom bjelasicom zapuše ljuti snjegom. Bijelo kao stado od 100 ovaca Halilovih iz sela Godine. Bijelo kao jarat Zulfikarova iz Holuje. Bijelo kao masni sir koritskih planinki, kada ga subotom iznesu na Bjelopoljsku pijacu. Bijelo kao kajmak tetke Esme iz Ivanja, kada ga uz kosačke mobe prinese na soplju.
Dame i gospodo, bili su ovo članovi kulturno-umjetničkog društva Gajrec sa koreografijom igre iz Sandžaka, a prije toga smo imali zadovoljstvo pogledati 30-minutni ulomak iz 7-satnog materijala, filmskog materijala, kulture i tradicije Bošnjaka i Sandžaka pod nazivom Ispod vela zaborava autora Iviša Kujevića i Grožaja. Dame i gospodo, poštovani gosti, uvažene ekscelencije, predsjedniče Izetbegoviću, dragi Rejsu Lema Ceriću, dragi članovi Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka, dobro večer, selam alejkum, svako dobro i dobrodošli na Svečanu akademiju povodom obilježavanja 20 godina rada udruženja. Polazeći od mnogobrojnih potreba i zahtjeva za druženjem svih građana porijeklom iz Sandžaka koji žive u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, početkom 1991. godine održan je značajan skup na kome je formiran inicijativni odbor zadužen za osnivanje Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka. Dame i gospodo, osnivačka skupština održana je 29. marta 1991. godine usvajanjem statusnih akata, statuta, programa rada, deklaracije i izborom odgovarajućih organa. Time je počeo rad i djelovanje Udruženja Sandžaklija u Republici Bosni i Hercegovini. Od osnivanja do danas, Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka ostalo je dosljedno osnovnim programskim principima sadržanih u temeljnoj odrednici, da je riječ o nestranačkoj, nevladinoj, nepolitičkoj organizaciji sa ciljem prikupljanja, izučavanja, njegovanja, afirmacije svih vrijednosti dostignuća kulturno-istorijskih, naučnih, umjetničkih, književnih, tradicijskih, bošnjačkog naroda sa prostora Sandžaka. U najtežim danima po Bosnu i Hercegovinu, u njenoj novijoj historiji, članovi Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka dijelili su sudbinu njenih građana, istinskih patriota. A sve vas prisutne ovdje, drage dame, uvažena gospodo, sada će pozdraviti član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Izetbegović. Gospodine predsjedniče, izvolite. Dragi moji sunarodnjaci, bošnjaci i bošnjakinje iz Sandžaka, eselamu alejkum i dobro vam večer. Brzo je prošlo 20 godina od dana osnutka Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka. 20 turbulentnih i teških godina, ali godina u kojima je naš narod ispravio kičmu i postao neizostavan faktor odlučivanja na Balkanu. Čestitam vam 20 godina djelovanja, 20 godina borbe, vjernosti i odanosti. Bošnjaki iz Bosne i Bošnjaki iz Sandžaka su uvijek povezivali vjera, istorija, kultura i tradicija, a danas i ogroman broj rodbinskih, prijateljskih, poslovnih i političkih niti. Bošnjaci Sandžaka su u svakom istorijskom iskušenju stajali uz ovu zemlju, voljeli je, branili i gradili. Nikada nisu dozvolili da budu definitivno odvojeni od svoje matice Bosne i Hercegovine. Bilo im je teško, živjeli su pod raznim, većinom nesklonim režimima, ali su uvijek imali snage da ustraju u svojoj iskrenoj vezi sa Bosnom. Treba se sjetiti prezimena Šemsi Kadića, Selmanovića, Kutiće Hajića i mnogih drugih koji su definitivno upisani u memoriju Bošnjaka i u istoriju bosanske države, jer hrabri sinovi ovih porodica su bili spremni dati svoje živote u odbrani zemlje, vjere i naroda. Tako je bilo i u periodu 1992-1995, kada su Bošnjaci Sandžaka masovno stali na branik Bosne i Hercegovine, žrtvujući živote i imetke. Takav odnos Sandžaklija prema Bosni i Bošnjaštvu je izgradio posebnu emociju koju je rahmetli predsjednik Alija Izetbegović imao prema ovom dijelu našeg naroda. On je volio te ljude, vjerovao u njih i povjeravao im zahtjevne dužnosti. Na eventualne pokušaje pojedinaca da umanje vrijednosti doprinos Sandžaklija znao je reći: to je naš narod i ovo je njihova matična država. Ko u ovo ne vjeruje, neka objeđe mezarja i vidjet će da je svaki drugi ili treći poginuli borac iz Sandžaka.
Narod Sandžaka je vratio rahmetli predsjedniku posebnom odanošću i ljubavlju, a i samim činom proglašenja za počasnog predsjednika ovog udruženja. Najbliži saradnici rahmetli predsjednika u najodsutnijim momentima njegovog života i života naše domovine su dobrim dijelom bili Sandžaklije. I drago mi je da ih večeras prepoznajem ovdje u ovoj sali, moj poseban pozdrav, selam i zahvalnost im dugujem. Ratovi, iskušenja i podjele su, ako Bog da, iza nas. Energični i kreativni političari, naučnici i biznismeni rođeni u Sandžaku danas daju snažan doprinos oporavku i izgradnji Bosne i Hercegovine. U Sarajevu, Brčkom, Tuzli, Zenici, Mostaru, Bihaću i drugim manjim čaršijama bosanskim živi i radi, Bosnu gradi i uljepšava velik broj uglednih Bošnjaka i Sandžaka. Njihov doprinos je zaista veliki i ja im izražavam istinsku zahvalnost. Danas se na univerzitetima u Bosni i Hercegovini školuje mnogo studenata iz Sandžaka, kojima je i status konačno solidno riješen, pored ostalog, zahvaljujući borbi i ovog udruženja i pojedinaca iz njegovog rukovodstva. Kao što rekoh, podjele i dezintegracije koje su cijepale bošnjačko nacionalno tkivo u proteklih 130 godina su iza nas. Pred nama su integracije. Ponovo se otvara perspektiva zajedničkog života u dobro uređenoj državnoj zajednici Evropskoj uniji. Emotivne veze ćemo biti u prilici da pretvorimo u konkretne veze kroz saradnju regija. Saradnju evropskih ekonomskih regija, kako to predviđaju međunarodni pravni akti. Bolja vremena su, ako Bog da, pred nama. U budućnosti ću nastaviti da dajem svoj doprinos jačanju veza sa Sandžakom i pomognem u rješavanju spornih pitanja na tom prostoru. Želja mi je da sve eventualne slabosti nestanu i da Bošnjaci budu jedinstven, snažan, dobro organiziran i uspješan narod kojem će Bosna i Hercegovina biti matica ma gdje oni živjeli i bili. U to ime čestitam vam jubilej 20 godina postojanja i rada, neka vam uzvišeni Allah podari nagradu za sva dobra djela posvećena Bosni i Sandžaku. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi Reis Ulema Efendija Ceriću, poštovani muftija Zukorliću, uvažene dame i gospodo, uvaženi delegati, dragi gosti, otvaram Akademiju Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka, posvećenu 20. godišnjici postojanja i rada Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da učenje Fatihe, minutom šutnje ili na drugi prigodan način odamo dužnu počast prvom predsjedniku udruženja, rahmetli profesoru dr. Hasanu Zagiću, počasnim predsjednicima udruženja, rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću i rahmetli profesoru dr. Atif Kurivatri, utemeljitelju udruženja, rahmetli profesoru dr. Zaferu Hadžakiću, svim poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i umrlim članovima Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka. Neka im je večni rahmet i slava. Današnjoj svečanoj akademiji prisustvuju pored delegata i nama dragi gosti koji su nas u proteklih 20 godina na razne načine pratili, pomagali i davali podršku radu našem udruženju. Dozvolite mi da i u ime svih vas i u svoje lično ime poselam i pozdravim. Posebno želim da poselam i pozdravim člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Bakira Izetbegovića, uvaženog Reis Ulemu doktora Mustafa Efendiju Cerića, ministra odbrane doktora Selu Cikutića, ambasadora Republike Crne Gore, njegovu ekscelenciju Dragana Đurevića, sekretara Doma naroda, predsjednika parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Ljevica Zvizića, sekretara Doma naroda parlamenta Federacije BiH gospodina Izmira Hadžiavdića, ministra u vladi kantona Sarajeva dr. Nedžada Ajnečića, kao i sve ostale prisutne koji su se danas odazvali našoj svečanosti i svojim prisustvom uveličali naš današnji jubilej. Posebno želim da pozdravim i poselam nama naše drage goste iz Sandžaka i zahvaljujem se što su prevalili toliki put i došli na našu svečanost. Selam i pozdravljam predstavnike udruženja
koja okupljaju građane porijeklom iz Bosne i Hercegovine, u Turskoj Udruženja dijaspore iz Zapadne Evrope, ugledne članove akademske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnike političkih partija iz Bosne i Hercegovine, nevladinog sektora, zakonodavne izvršne vlasti, grada Sarajeva, načelnika općine Stari grad i centar, predstavnike boračkih populacija, predstavnike vlade kantona i predstavnike Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno želim da selamim i pozdravim danas nama drage dobitnike najvećeg našeg priznanja zlatne plakete, profesora dr. Ganića, Sefera Adilovića, generala, muftiju Zukorlića, Efendiju Manara, gospodina Kušinu, gospodina Muzurovića, gospodina Hamzića i svakako našeg prvog komandanta naše prve Sandžačke brigade. Želim im sve najbolje i čestitam im na najvećem priznanju koji su dobili od strane Udruženja građana porijeklom Sandžaka. Naravno, želim da pozdravim dobitnike plakete, kao i sve one koji su dobili zahvalnice za 20-godišnji rad našeg udruženja. Udruženje građana porijeklom Sandžaka osnovano je 29. marta 1991. godine. Od dana osnivanja do današnjeg dana, kada proslavamo 20. godišnjicu Udruženja građana porijeklom Sandžaka, zajedno sa svojim podružnicama dalo je nemjerljiv doprinos u jačanju svijesti građana porijeklom Sandžaka, kako za odbranu međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, tako i za podršku narodima i građanima koji žive na prostoru našeg Sandžaka. Pored mnogobrojnih planskih i statutarnih aktivnosti koje je udruženje imalo tokom 20 godina, izdvojio bih samo neke. Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka organiziralo je više naučnih skupova na kojima je dominantno mjesto zauzimao status naroda i građana koji žive u Sandžaku. Ovom prilikom istakao bih posebno dva naučna skupa organizirana 1994. godine i 1995. godine, a u vrijeme kada je buktao rat u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Savezom općinskih udruženja Bosansko Podrinje organizirali smo naučni skup pod nazivom Istočna Bosna i Sandžaka. Na skupu je obrađeno i saopšteno 17 naučnih referata i saopštenja naših istaknutih naučnih i javnih radnika. Pokušali smo dati ogromne odgovore na mnoga pitanja zašto su Bošnjaci stalno izloženi višestoljetnom, perfidnom i sistematskom zatiranju. Zbornik koji je uslijedio nakon navedenog skupa pružuje dosta odgovora na ova pitanja kroz analizu istorijskih činjenica. 1995. godine udruženje je preko svog kluba naučnih javnih radnika uspješno organiziralo naučni skup pod nazivom Društveni i državno-pravni kontinuitet Sandžaka i na njemu je obrađeno 28 naučnih i stručnih referata, saopšteni od isto toliko autora, akademika, profesora, univerziteta i drugih javnih radnika. Radovi ovog skupa su objavljeni u zborniku i predstavljaju sistematski izraz naših saznanja o Sandžaku, njegovoj istorijskoj burnoj prošlosti, njegovoj kulturi i tradiciji, umjetnosti i doprinosu Bošnjaka Sandžaka, kulturnoj baštini Bošnjaka u cjelini. Od mnogobrojnih humanitarnih akcija koje je udruženje realiziralo u proteklih 20 godina, zajedno sa svojim podružnicama, ovom prilikom želim istaći 3 humanitarne akcije obavljene u 2 kruga tokom 1994. i 1995. godine, kroz koje je uhvaćeno 1190 porodica poginulih boraca i preko 250 invalida sa invalidnošću preko 70% invalidnosti i 15 naših istaknutih studenata. Posebnu pažnju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu udruženje je posvetilo angažovanju svih raspoloživih kapaciteta s ciljem stavljanja u funkciju odbrane jedinane domovine Bosne i Hercegovine. U kontinuitetu svog djelovanja, a nakon završetka agresije i neprijateljskih djelovanja agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu, udruženje je provodilo mnogobrojne aktivnosti o kojih ću pobrojati samo neke. Udruženje je kontinuirano bilo posvećeno rješavanju upisa i školovanja studenata iz Sandžaka pod istim uslovima sa ostalim studentima na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Posebno želim istaći aktivnosti udruženja za rješavanje državljanstva naših građana iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini. Bitno mjesto u aktivnostima udruženja želim naglasiti tokom NATO udara na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kada je preko 17.000 građana iz Sandžaka
zbog situacije u Saveznoj Republici Jugoslaviji došlo u Bosnu i Hercegovinu. Ovo udruženje uz podršku institucija vlasti, prije svega kantona, federacije pa i države, iznašlo je mogućnosti i učinilo ogromne napore da se izbjegli građani smjeste i zbrinu na prostoru Bosne i Hercegovine. Sa ovog mjesta želim da se posebno zahvalim tadašnjem sazivu Skupštine kantona Sarajevo, kao i vladi kantona Sarajevo i tadašnjem rukovodstvu Federacije BiH koji su nam pružili izuzetno važnu podršku u tim teškim danima. Od 2004. do 2007. godine Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka zajedno sa svojim podružnicama ispolilo je aktivnosti u pripremama i realizaciji sandžačkih sportskih igara koje su dale poseban pečat prožimanju sportskih i kulturne aktivnosti na prostorima Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Pored zavičajnih formirane su i teritorijalne podružnice našeg udruženja u Brčkom, Tuzli, Bihaću, koje danas okupljaju preko 20.000 naših članova. Unutar udruženja formirani su klubovi koji kroz svoj planski rad usmjeravaju aktivnosti članstva udruženja. Klub naučnih radnika koji broji preko 100 profesora, doktora nauka, koji praktično daju doprinos nauci i pameti ove zemlje. Klub kulturnih javnih radnika koji na ravni kulture u Bosni i Hercegovini i Sandžaku imaju nemjerljiv doprinos. Klub mladi koji predstavljaju budući temelj podmlađivanja udruženja na kojima ostaje da baštine kulturu, tradiciju i običaje zavičaja svojih prethodnika s ciljem potpunog integriranja u društvo međunarodno priznate Bosne i Hercegovine. Klub žena kroz koji želimo afirmirati našu ženu kao stup porodice i aktivnog člana društva. Tu su još klubovi sportskih radnika i novinara, a posebno mjesto zauzima klub privrednika koji kroz svoje privatno poduzetništvo doprinose afirmiranju mjesta iz kojeg dolaze, kao i privredni razvoj Bosne i Hercegovine i šire. Nadamo se da će ovaj klub u skladu sa svojim mogućnostima u budućem vremenu još više uzeti učešća u praktičnoj pomoći razvoju našeg Sandžaka. Naše podružnice su tokom 20 godina djelovanja i rada, pored mnogih aktivnosti, svake godine krunisali svoje aktivnosti zavičajnim druženjem sa bogatim kulturno-umjetničkim programom. Još jednom ovom prilikom želim da se zahvalim svim institucijama kantona Sarajevo, grada Sarajeva, Federacije Bosne i Hercegovine, države BiH, kao i predstavnicima nevladinog sektora sa kojima smo imali izuzetnu saradnju. Od mnogobrojnih planskih aktivnosti u narednom periodu koje nam predstavljaju, istakao bih samo neke. Dužni smo završiti započeto formiranje teritorijalnih podružnica, uspostaviti potpunu bazu podataka cjelokupnog članstva, u potpunosti se uvezati sa institucijama vlasti i nevladinim sektorom iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine, uvezati se sa svim srodnim udruženjima građana porijeklom iz Sandžaka formirani širom svijeta od Turske, Europe do Sjedinjenih Američkih Država. Poduzeti sve neophodne mjere i aktivnosti u stručnom i naučnom kapacitetu kojim raspolažemo za pomoć ostvarivanju građanskih i ljudskih prava našeg naroda u Sandžaku uz puno poštivanje međunarodnog integriteta i suvereniteta zemalja u kojima se Sandžak nalazi. Na kraju želim da vas sve skupa selam i pozdravim, a da se posebno zahvalim organizacionom odboru, svim učesnicima, na čelu sa gospodinom predsjednikom organizacionog odbora, gospodinom Kalićem, svojim saradnicima, kao i svima onima koji su večeras doprinijeli da ova svečanost prođe u ovom kulturu. Hvala vam. Hvala našem predsjedniku udruženja, generalu Brekoviću, a Tarik, uživat ćemo i u nastavku. Da, u nastavku slijedi jedan muzički performans, izvodi ga pijanistica koja je to iz ljubavi, po vokaciji doktorica, dame i gospodo, pozdravimo Eroldinu Halilović.
Udruženje je u povodu svojih 20 godina rada, a u cilju zahvalnosti na podršci, pomoći, afirmaciji, pronošenju vrijednosti naroda Sandžaka odlučilo dodijeliti priznanja istaknutim članovima i prijateljima udruženja. Evo sada objavljujemo imena zaslužnih članova udruženja koji dobijaju zahvalnice, a koji će im biti naknadno uručene. Dobitnici zahvalnica: Radomčić Šemsudin Šeki, Josip Pejaković, brigadir armije Bosne i Hercegovine Ramiz Pljakić, profesor dr. Bizdarević Ismet. Sada idemo po podružnicama. Podružnica Plavo Usinje, profesor dr. Bejto Ređepagić. Podružnica Bijelo Polje, Džeko Hodžić, Alva Suljević, Ajrudin Hadžajević, Sead Bušmirović. Podružnica Rožaje, dr. Ređep Dedejić, profesor dr. Rasim Dacić, profesor dr. Nermin Nurković, Emsad Dacić, Pedro Kurtagić. Dame i gospodo, podružnica Pripoj, Muaz Hasanagić, Ismeta Tunović, Enver Maslak. Podružnica Prijepolje, profesor dr. Sadudin Musabeković, profesor dr. Munir Tavolić, Hamdija Hašimbegović. Podružnica Nova Varoš, posthumno Ramiz Begić, Alija Ibrović i Nezaheta Akšamija. Podružnica Sjenica, dr. Rasim Lakota, dr. Hana Korać, Mevludin Korać, Rešad Cucak, Zijad Bihorac, Nevzet Lakota, Habib Idrizović, Esad Tajić, Ajram Pešković. Podružnica Novi Pazar, Džavid Beković, Ibrahim Biberović, Faruk Denčović. Podružnica Tutin, posthumno Meta Tahirović, Ismet Đerlek, Hakija Čuljević, profesor dr. Said Kačapor, Derviš Kurtanović, Suljo Pepić, dr. Bisera Suljić Boškarjevo. Podružnica Berane, Erol Ramusović, Ačif Hadrović, Kadrija Škrije, Senadija Hadrović. Podružnica Pljevlja, Mujo Gec, Arslan Sulejmanović, dr. Revzija Bajrović, Lamija Jašarbašić, Jusuf Bubica, Izudin Bajrović. I na kraju zahvalnice se uručuju i podružnici Kosovo. Tu su članovi Idriz Idrizović,
i doktor Fehim Hasković. Svim dobitnicima zahvalnica upućujemo iskrene čestitke. A jedan od njih će nam se, istina u drugačijoj ulozi, pridružiti na sceni, ovdje na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. Izaći će bard bosansko-hercegovačkog umišta Izudin Bajrović, koji nam donosi recital Makad izdara Hiža u Milanu. Djedovska tu hiža bi stvorena, krepča, da krepost u srcima ostane. Pa neka je zato vazda otvorena za doste drage i velikane srčane, za sve pod nebom dobre ljude i za sve dobre Bošnjane, za sve vojnike u velikoj vojni, što bojuje se protiv vojne i raznih drugih golemih zala i inih, silnih i sitnih zlica. Za sve one što u vijeku bježe iz svoje hiže, koja im se ožeže, iz širokog vatrenog kruga u kojima zapaljene lomače leže, ispod visokih krvnikovih vješala i križnih i kužnih. Za sve one koji se opekoše jer k suncu velikom i dalekom teže. Za sve one što pravu riječ u pravi čas rekoše i na stazi krvavog ishoda što ruku im odsjekoše za riječ, da hljeb je hljeb, da vino je vino, a voda da je voda. Za one kojima su meso smudili i ognjenim pečatom čist obraz žigosali oni koji se vazda pozivaju ne samo na zakone zakonika, nego i na zakone milosti Božije. Za sve one koji su bez suda osuđeni da umru na repovima konja, između dva crna klika, dvojice crnih konjika. Neka je ova djedovska kuća vazda i širom otvorena za one koji su sa svetih oltara Provanse i Lombardije, Zare i Rasije i Arkadije proklinjali. U omami teškog tamjana, u bornome zboru krstova i mačeva, u tome gorkome koru riječi od Kuzme i od Damjana, za one koje su trikleto kleli, jer još ih nisu u svome mlinu samjeli. Neka je djedovska velika kuća uvijek i širom otvorena za one koji nikada ne mare za starostarne ni za nove care, koji ne mare za kralje, niti za bane, ni bojare, za njihova moćna blaga, za dukate zlate, za dinare, za te zle pare. Neka je otvorena za sve ljude, što mitnice ne minu, ali mitničare ne mite, nego ih uvijek jasno i javno i ruže i kude. Neka su vrata djedovske hiže širom otvorena za one što na mučnom ročištu znaju za riječ blagu i čistu, za riječi koje su jednako dane za one daleke i neznane, kao za one uskute što su nam bliže, za one hude što život bez java žive, a život im se povazdan ruga. Neka je otvorena za neznanog brata i neznanog druga. Neka je djedovska hiža širom otvorena po svu noć i povazdan za onog što davno je već pošao i sada po tmuši gazi, veoma trudan, izdaleka, ali zna da stići će jednom budan tamo gdje nekto ga čeka. Neka je zato djedovska hiža otvorena širom. A ako li to ta vrata kreposti u sebeljublju svom nenadno zatvori, neka se ova djedovska hiža do temelja sori i sruši u mojoj duši. U obor čađari neka se obori, neka se u gar goli i pepeo crni, neka se u veliko ništa
neka se satvori, neka se u njoj kao u satanskom logu izlegu skorpije i zmije. Oprostite svi vi koji ste kleti i prokleti na ovoj kletvi kletvenika, ali hiža djedovska, bez milog gosta i dosta, hiža moja, nit hiža tvoja, nit hiža djedovska, više nije. Zahvaljujemo se partu bosansko-hercegovačkog glumišta Izudinu Bajeroviću. Tako je, hvala još jednom. A sada slijedi dodjela plaketa Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka zaslužnim pojedincima i kolektivima. Plakete uručuje predsjednik Udruženja general Ramiz Dreković. Gospodine predsjedniče, generale Drekoviću, molimo vas da nam se pridružite ovdje na sceni, a dobitnici plakete su dr. Selmo Cikotić, profesor dr. Enver Halilović, plakete uručuje general Ramiz Dreković. Profesor dr. Enver Halilović, gospodin Amor Mašović, profesor dr. Hajriz Bečirović, dame i gospodo, Aldo Hebib, profesor dr. Marko Vekšović, ovogodišnji dobitnik plakete ispred Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini jeste i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca. Dame i gospodo, Rizo Hamidović, plaketu će primiti umjesto oca sin.
Ahmedović je trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekujemo ga u našoj BiH Bosni, a plaketu dodjeljujemo i profesoru doktoru Enesu Pelidi. Hako Duljević. Dame i gospodo, plaketu udruženja dobija i Univerzitet u Sarajevu. To ćemo naknadno uručiti. Rektor Čakovica je na putu. Firduz Hamzagić. Dame i gospodo, plaketu udruženja dobija i gospodin Bećo Hasanović. Dobitnici plaketa posthumno, general armije Bosne i Hercegovine Hujdur Mithat Hujke. Preuzima plaketu četnika Ramitan Hujdur. General armije Bosne i Hercegovine Mehmed Alagić. Preuzima general Akademija. General armije Bosne i Hercegovine Zičro Suljević. Preuzima sin Samir Suljević. Brigadir armije Bosne i Hercegovine Rasim Dupljak. Preuzima sin Enes Dupljak. Posthumni dobitnik plakete je i Zeno Prašović. Plaketu preuzima četka Adisa Marša.
Asib Dazdarević. Plaketu preuzima ćerka Selma Dazdarević. Čestitamo svim dobitnicima plaketa, zahvaljujem se i predsjedniku udruženja, generalu Ramzu Drekoviću. Nela. Ovo naše lijepo druženje i ovu svečanu akademiju uljepšat će i članice ženskog vokalnog ansambla Allegro, i to uz numeru Ja prošetak šefteli sokakom. Pozdravimo Allegrice! Hvala članicama vokalnog ženskog ansambla Allegro, a sada pristupamo uručenju zlatnih plaketa Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini, zaslužnim pojedincima i institucijama. Dame i gospodo, zlatne plakete uručit će predsjednik udruženja, general Ramiz Dreković. Generale, molim vas, pridružite nam se. Dame i gospodo, dobitnici zlatnih plaketa. One se dodjeljuju članu ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, dokazanom borcu i patrioti u odbrani države Bosne i Hercegovine i njenom međunarodnom priznanju, tvorcu projekta Distrikta Brčko, rukovodiocu procesa povratka južno od Mostara, osnivaču prestižnog univerziteta, na sudskom procesu u Londonu uspio da dokaže da je vojska Savezne Republike Jugoslavije ratovala na teritoriji Bosne i Hercegovine, istaknutom naučnom radniku, dame i gospodo, akademiku, profesoru doktoru Ejupu Daniću.
Dobitnik zlatne plakete je i prvi načelnik generalštaba armije koji je dao nemjerljiv doprinos u izgradnji i ustrojavanju armije, odbrani Republike Bosne i Hercegovine i njenih naroda od agresije, predsjednik udruženja u periodu od 1993. do 1998. general armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović. Čovjek čiji se glas trenutno najdalje čuje, čovjek velikog poštovanja i ugleda, koji je dao i daje neizmjeran doprinos u izgradnji i duhovnom jačanju svijesti bošnjačkog naroda u Sandžaku, istaknuti borac za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda svih građana na prostoru Sandžaka. Dame i gospodo, muftija Muammer Efendija Čeković. Jedan od osnivača udruženja, njegov predsjednik u 2 mandata, najzaslužniji za opstojnost i kontinuitet rada i afirmaciju udruženja, borac armije Republike Bosne i Hercegovine, univerzitetski profesor, naučni radnik, profesor dr. Rifat Škrijević. Ratni hirurg sa preko 4000 operativnih zahvata, izuzetan profesionalac u svome poslu, cijenjen i poštovan, predsjednik udruženja u prethodnom mandatu i izradio je demokratski duh u radu i djelovanju udruženja. Dame i gospodo, profesor dr. Recep Bizdarević. Ratni ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, istaknuti borac i patriota u odbrani Bosne i Hercegovine, diplomata, prvi predsjednik Fudbalskog saveza BiH, ugledni javni sportski radnik i patriota, gospodin Jusuf Pušina. Dugogodišnji prvotimac šampionske ekipe fudbalskog kluba Sarajevo 1966. na 67. godinu, dame i gospodo, prvi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, ugledni javni i sportski radnik, gospodin Fuad Muzurović.
Udruženje će zlatnu plaketu posthumno dodijeliti i dobitniku šestoaprilske plakete grada Sarajeva, dobitniku brojnih priznanja zdravstvenih institucija za uspjehe i zasluge u brizi za zdravlje pacijenata, elokventan, obrazovan, brz u razmišljanju, izuzetan intelektualac, prvi predsjednik udruženja, rahmetli profesor dr. Hasan Hamzagić. Jedna od prvih formiranih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine dala neizmjeran doprinos u odbrani Republike Bosne i Hercegovine, kroz koju je prošlo više hiljada boraca, od kojih su mnogi dali svoje živote i dijelove tijela u odbrani od agresije. Dame i gospodo, prva Sandžačka brigada i njen komandant Medo Haznadar. Jedan od osnivača udruženja i prvi predsjednik izvršnog odbora, sekretar udruženja u 2 mandatna perioda, punih 20 godina davao značajan doprinos u radu udruženja, aktuelni generalni sekretar, gospodin Muharrem Hamzić.